Good morning, travelers. The Big Bad Wolf book sale is back again in Cagayan de Oro City, and it's bigger than ever. From December 6 to 16, 2024, 10 a.m. to 10 p.m. at SM CDO Downtown Event Hall and Tibuok 5th floor. Yes, tanan side sa 5th floor sa SM naa kay makita na libro because over 2 million books available from fiction and non-fiction books, from kids books, self-help books, cookbooks, photography books, and many more. So inana kadagan na libro ang atong mapilian if bisita ta dinhi sa Big Bad Wolf book sales sa SM CDO Downtown. If nangita mong pangregalo karong Pasko, daghan kay mo mapilian dinhi for your mga binata or sa mga bata na mga regalo, daghan kay tag mga activity books, drawing books, and mga sticker books available dinhi. And pud sa ato mga tito, uncle, and tita, daghan pud ta mapili para sa ila dinhi. Naay health and wellness na books, gardening books, and also naatay mga sports books, and engineering books, and architecture books. Kabalo jud ko na makapili mo og libro na bagay sa inyong tagaan. Grabe kay siya ka-affordable kay price starts at 20 pesos and up to 90% off. So inana siya ka-affordable. So unsa pa inyong gihulat kay taman lang gini siya sa December 16, 2024. Ulahi, bisita na, dugangin na ang inyong mga libro na basahon and inyong mga collection pod na libro. So hangtod sa sunod, kita kits travelers.